AF न्यूज़ उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। TNGOs भवन संगारेड्डी में सद्भावना फोरम के ज़ेरे एहतमाम मोहम्मद मोइज़ुद्दीन जनरल सेक्रेटरी सद्भावना फोरम ज़िले संगारेड्डी के ज़ेरे निगरानी हिंदुस्तानी जमहूरियत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान डायरेक्टर शोबे तौसी व इस्तेहकाम जमात इस्लामी हिंद ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए हिंदुस्तानी जमहूरियत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान पर तफसीली बयान किया। इस मौके पर बीरैया यादव, MG अनवर, सदर MPJ संगारेड्डी, सैयद साबिर अली, कुनवेनु, खमरुद्दीन बुखारी, जुल्फ़िकार अली मुनीर के अलावा दीगर ने अपना अपना इजहार ख्याल किया। అది మనం చెప్పడానికి అక్కడ కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. దానికి నివారించడానికి వాళ్ళ IIT డైరెక్టర్ గారిని మాకు ఒక లెటర్ రాయడం జరిగింది. ఈ చెడు అలవాట్లను చెడు వ్యసనాలను ఎలా మనము అరికట్టగలుగుతామని. సమాజంలో ఎప్పుడైనా ఏది చూసినా కూడా ఏదైతే చెడు మనకు కనిపిస్తూ ఉంది దాన్ని దూరం చేయడానికి సద్భావన ఫోరం ఎల్లప్పుడూ మీ ముందు ఉంది, మీ వెంబడి ఉంది. మీరు మాతో వెంబడి ఉండండి, మా సహకరించండి. అదే పెద్ద సహకారం. మీ నుండి ఒక నయా పైసా మేము ఆశించడం లేదు. నలభై ఏదైనా దానం చేయండి, 100 రూపాయలు 200 మాకు అవసరం లేదు. అన్ని పైసలు పెట్టడం చేయకుండా మీ నుంచి కోరిక ఒకే ఒక కోరిక, ఒక అరగంట మీటింగ్ కూర్చుతాము. ఆ మీటింగ్ కోరిక అదే పెద్ద మీ సహాయం సహాయం మాట్లాడారా. ఇది ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్. సద్భావన ఫోరంని మీ ముందు ఇంకా మన పెద్దలు హకం గారు చాలా విజయంగా సద్భావన ఫోరం ముందుకు ఏర్పాటు చేసి అన్ని విషయాలు కూడా సాధపడి చేస్తారు. కానీ ఆ విషయం అసలు విషయం మనం ఇండియన్ డెమోక్రసీ అండ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, భారత ప్రజాస్వామ్యంలో మన బాధ్యత ఏంటి, ఆ అంశంపై మొట్టమొదటిసారిగా మన గౌరవనీయ APO గారు, రిటైర్డ్ APO గారు మాట్లాడుతున్నారు. డైనమిక్ స్పీకర్ సంగారెడ్డి. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సద్భావన ఫోరం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సద్భావన కార్యక్రమాలు ఇచ్చేసినటువంటి సామాజికమైనటువంటి పెద్ద మనుషులు అందరూ కూడా పేరు పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్ష వహిస్తున్నటువంటి మోయిసాబ్ గారికి, కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి మాన్సాబ్ గారికి, సర్వర్ భాయ్ గారికి, అన్వర్ భాయ్ గారికి, మా వీరన్న గారికి, మా వెంకన్న గారికి, మా రామసార్ గారికి, నరసింహ గారికి, మా సీనన్న గారికి, మా గురువు అయినటువంటి గారికి, అదేవిధంగా సోమశేఖర్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే మన ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల కొరకు, ప్రజల చేత, ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి దాని మీద ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఈరోజు ఏం చేస్తుంది అనేటువంటి దాని మీద కూడా మనం ప్రశ్నించాలనేటువంటి దాని మీద కూడా మనం ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దాంతో పాటు మన భారతదేశం जो है ना चलाया जाए या जो है ना वो रखा जाए, नष्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है. हर जिले में रखा जाए तो जिला हेडक्वार्टर में रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है. एक अच्छा मैसेज जो है ना लोगों में जाएगा. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है. वैसे मतलब शायद नंबर 1 पे आ गया है. चाइना के बाद था पहले, अब शायद चाइना कम्पीट कर गया. 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क हो गया है. और हमारा भारत देश जो है ना एक गुलदस्ता है. सभी जानते हैं कि भाई ये गुलदस्ता है. इसमें रंग बिरंगी फूल है. इसमें जो है ना कई मजहब के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, कई जो है ना बोलियां बोलने वाले लोग हैं. एक ऐसा बड़ा मुल्क है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया चाइना के बाद था. तो जो है ना इसमें जो है ना अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये लोग सही अपना वोट नहीं अदा करते. इसकी वजह से जो है ना ऐसे जो है कि वो इनसे इन कामों से बात रहे. जब तक वो पॉलिटिकल पार्टीज ये करते रहेंगे, अवाम में दूरियां बढ़ती रहेंगे, नफरत बढ़ती रहेगी. हिंदू मजहब में जो है ना एक बड़ा जो है ना एक स्लोगन है, वो जगमंत कुटुंबम कादु, सारा जग जो है ना मेरा खानदान, वसुदेव कुटुंबम. तो ये उनका जो है ना फलसफा है, ये उनका जो है ना वो है हिंदू मत का. लेकिन उस पर जो है ना चल कौन रहा है, उस पर चल कोई नहीं रहा. बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी टीम जो है
करे और जिस पर जो है ना हिंदुस्तान चल रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। सारी दुनिया के ममालिक जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी को देखते हैं। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतना बड़ा मुल्क, 140 करोड़ वाला मुल्क जो है ना, ये ऐसा डेमोक्रेसी को लेकर चल रहा है, ऐसा जमहूरियत को लेकर चल रहा है। इसमें लगने के इसमें बहुत सारे अपडाउन आ रहे हैं, नशे को फरार आ रहे हैं, बहुत सारे जो है ना फसादात हो रहे हैं, बहुत सारी जो है ना नाकामियां भी है इसके अंदर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे वर्ल्ड में टिकट 1951 में शायद पहला जो है ना पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, तो मुस्लिम लीग वो पार्टी थी जिनको जो है ना वो टिकट दिए और केरला के किसी मकाम से वोट लगा करके जीता है, बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट भेजा। तो उस जमाने से भी जो है ना हमारे में जो है ना यानी दोस्ती, भाईचारा की ये सारी चीजें हैं। लेकिन आजकल के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमें दूरियां बढ़ा रहे हैं, हमें नफरतें बढ़ा रहे हैं, हमको दूर कर रहे हैं, एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं। तो इसका मुकाबला करने की जरूरत है। इसका मुकाबला सेक्युलर जहन के जो लोग हैं, सेक्युलर पार्टीज के जो लोग हैं, वो लोगों को आगे आना चाहिए, वो लोगों को जो है ना इसका मुकाबला करना चाहिए। ये जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां हैं तो उनका मुकाबला करना है। तो ये सेक्युलर ताकतें जब आगे आएंगी, एक दूसरे का जो है हाथ थामेंगी, तो ही जो है ना इन चीजों का मुकाबला किया जा सकता है, इन पार्टियों का मुकाबला किया जा सकता है। నెక్స్ట్ ప్రజలు మతాల ఆ దేశంలోని మత సంస్థలు, హిందూ మత సంస్థ కానీ, ఇస్లాం కానీ, క్రిస్టియానిటీ కానీ, మైనారిటీ సమస్యలను చేయన ప్రభుత్వం చేస్తున్నాయా? ఏ రకమైనటువంటి ఆ ప్రార్థన మందిరాలలో ఆ మానవులకు ఏం బోధిస్తున్నారు, ఏం సందేశం ఇస్తున్నారు? ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు చెడల వాడు, మంచల వాడు, దేవుడు, దయ్యము, సైతాన్ ఇదే చెప్తున్నాయా? మనుషులని వల్ల ఒక కొత్త రకంగా తీసుకొస్తున్నాయా? ఇదంతా కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ. కేవలం పాలిటిక్స్ను, జ్యుడిషియరీని, ఎగ్జిక్యూటివ్ను తింటే మన బాధ్యత అయిపోయినట్టు కాదు. నిజానికి ఇండియన్ డెమోక్రసీ కథం అయిపోయింది. ఇంకా మన ఊపిరిలో ఉన్నది, ఐసీయూ ఉన్నది. మీడియా అనేది నేను ఇండియాలో ఏదో చిన్న చిన్న ఇండిపెండెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అనేదంత మొత్తం మీడియా అంతా కూడా కథమైపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? అన్ని మతాలు, క్రిస్టియన్ మతంలో మోజెస్ నుంచి మొదలుకుంటే, ఇస్లాం మతంలో మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు, భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అందరూ ఏం చెప్పారంటే సోదర భావం, భాయిచారా, ప్రేమ, లవ్, పొరుగువారిని ప్రేమించమని చెప్పారు. మతాలు ఏమన్నా చెడు చెప్తున్నారా? ఆ మత బోధకులు చెడు చెప్తున్నారా? మస్జిద్లో మంచిగా చెప్తున్నారు కదా, కత్తులు పట్టుకోమని చెప్తున్నారు. మస్జిద్లో అదే ఊళ్ళో కూడా చెప్తలేరు. కానీ ఈ దేశంలో మనకు డాక్టర్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు ఎక్కడికి ఇట్లా నాడి పట్టుకొని చూస్తుంది, డాక్టర్ అంటుంది, అన్ని చూస్తుంది. ఇప్పుడు అట్లా లేదు కదా, అన్ని డయాగ్నోసిస్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ మనం డయాగ్నోసిస్ చేయాలి. దేశంలో డెమోక్రసీ ఇదేంటి కూడా ఇట్లా ఉంటుంది. ఎవరు డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మూలం పట్టుకోవాలి. ఆర్ఎస్ఎస్ను నేను మెచ్చుకుంటాను. ఇప్పటిదాకా నేను వ్యతిరేకత ఉంది, దానికి ఉన్న కమిట్మెంట్ మనకు లేదు. ఎవరి పాలు వదులుతాం, జిందాబాద్, జై భీమ్, మాది అది అంటాం, మళ్ళా ఎవరింటికి వాళ్ళు అవుతాం. వాళ్ళకు స్పష్టమైన ఏజెంట్ వాడు చెప్పినాడు, పంజాబ్ స్టార్ట్ పోవాలి, పంజాబ్ స్టార్ట్స్ మేము ఈ దేశం అనుకున్న రాజ్యాంగం లేదు, ఇది ఎక్కడిలో వచ్చింది, మేము దానికి సంబంధించాలని అదే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు కావాలంటాడు, మేము రాజ్యాంగం మారుస్తామంటాడు. ఓడేమో అంబేద్కర్ దేవుడిని మళ్ళీ మళ్ళీ స్మరిస్తే మీకు పుణ్యం దొరుకుతుంది, అంబేద్కర్ 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 అని వాడు నేను పార్లమెంట్ అన్నాడు. మరి ఏం చేయాలి? ఉరిశిక్ష చేయాలి. ఏదో కొంతమంది రోజులు మీరు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ పార్లమెంట్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఒక సబ్జెక్టు ముస్లింలు తీసుకున్నా, ఎస్సీలు తీసుకున్నా, బీసీలు తీసుకున్నా, ఎవరు తీసుకున్నా మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నారు? మరి ఈ ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ ఈ సంఘటన కూడా ఏం చేస్తున్నారు? చదువుకుంటారా? పేపర్లు లేవా? టీవీలు లేవా? వాట్సాప్ ఎంజాయ్ చేస్తే ఎట్లా? ఎలా స్పందించాలి? ఎన్ఆర్సీ ఉన్నప్పుడు మేము అందరం కూడా వచ్చాం కదా. ఎన్ఆర్సీ మీటింగ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సంగారెడ్డిది. ఎన్ఆర్సీ ఏమైనా ఎన్ఆర్సీ తింటే అమలుగా ఉండాలి. నేను అన్నా కూడా మోడీ గుడ్డ మీద దాన్ని ఏం చేస్తారు,
అదే చెప్తున్నారు. రిపీటెడ్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు 50 lakhs వాళ్ళు ఉన్నారు, వాడు కూడా అమ్మంటారు, వీడనేమో ముస్లిం ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఆడమంటారు. ఇప్పుడు ఏమైంది మరి ప్రపంచాన్ని ఇది చేసినాం. ఇప్పుడు ఒకటి డెమోక్రసీలో ఇది కూడా ఉంది, మన రైట్స్ ఉన్నాయి, మన హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ దేశ సంపద 50 లక్షల కోట్లు మన జీడిపి దేశంకి, అది ఎక్కడ పోతుంది, ఎవరికి ఇస్తున్నావు? 16 లక్షల కోట్లు ఆదాయ అక్కడికి వస్తావు, జిఎస్టీ ఇస్తావు, ప్రతి దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఎక్కడ బతుకుతారు వీళ్ళంతా? ఇది కాబట్టి దీని మీద మనం రోజు చర్చ చేయాలి. అప్పుడప్పుడు ప్రజలు అంతా పోలైనప్పుడు ప్రజల ముందుకు రావాలి, ప్రజల సివిల్ మాకు వస్తుంది, ఈ దేశంలో కూడా ఆపేది లేదు, వాళ్ళు అదే విధంగా తీసుకుపోతున్నారు. కల్చరల్ పాయింట్ తీసుకోకపోతే డెమోక్రసీ పుస్తకము అన్ని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సంఘటనలో నేను మెజారిటీ ఎవరైతే సెక్యులర్ వాళ్ళతో ఉన్నామో ఒక వాలంటీర్ పోస్ట్ చేసి సంగారెడ్డి నుంచే రాష్ట్రాన్ని నడుపుతాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. डेमोक्रेसी असल में दो यूनानी अल्फाज से बनी। यूनानी वर्ड ये है कि डेमोस क्रोटोस, डेमोस यानी प्रजा, क्रोटोस माने परिपालन, ये दोनों से मिलकर बनी डेमोक्रेसी। तो हम हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसके राइट डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है हम जानते हैं। आज की जो हमारा जो गोल्डन कॉन्फ्रेंस है उसमें हम रिमाइंड कर ले रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हम जीते हैं, रहते हैं, और मौजूदा हालात में हमारा देश इस पर कितना हमारे रूल्स चल रहे हैं इस पर डिस्कस है। तो इसमें हमें बोलने की आज़ादी है, वो भी डेमोक्रेटिक है, और अवामी चुन के अवाम के नुमाइंदे को हुक्मरान बनाते हैं। और डेमोक्रेसी में राइट में है कि उससे सवाल भी किया जाए कि तुमने ये अनडेमोक्रेटिक काम किया है, ऐसे में हमारे देश का इस वक्त क्या सिचुएशन है, सवाल करने वालों का क्या अंजाम हो रहा है, और जो खामोश बैठे हैं जी हुजूरी कर रहे हैं उनके कितने मजे हैं, ये हम देख रहे हैं, हमारे सामने है। तो ये बड़ी बात है कि हम लोग इस पर आज गुफ्तगू कर रहे हैं। इसकी जरूरत है कि आप जैसे दानिश हजरात, सोचने समझने वाले, देश से सच्ची मोहब्बत करने वाले, असल वही लोग हैं जो देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बोले। हमारे एक साथी श्रीनिवास साहब बड़े ठीक के बोले हैं, और एक साथी हमारे दबे दबे अंदाज में इनकी निंदा भी करे हैं कि भाई पहले अपन देख ले, हम ऊपर कहाँ जा रहे हैं बोलने का। तो डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो ऊपर से बात करना पड़ता हूँ कि हमारे रूलर जो मेन हैं वो किस तरह रूलिंग कर रहे हैं, उनके अपराध नीचे तक कैसे आ रहे हैं। और इस वक्त हमें सवाल ना पूछने के लिए दूसरी चीज़ों में उलझाया जा रहा है, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, दीगर कमिटीज के नाम पे, वक्त प्रॉपर्टी के नाम पे, इस्तेलाह के नाम पे। ये आम आवाम को इससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मगर उनको जबरदस्ती उनके जहनों में डाला जा रहा है ताकि हुक्मरानी के तर्क परिपालना देशकलू पेदलू इवरन्नो वार गुరించి అడగకూడదు, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें हमें इस नशा में हमें मुबतला किया गया है कि सिर्फ अनभक्त हुक्मरानों की तारीफ करो और देश विश्वगुरु बन गया है, ऐसी एक मामूली आदमी भी ये बातें कर रहा है, मगर ये नहीं सोच रहा कि भाई हम किधर जा रहे हैं। 1 किलो तेल घर को ले जाने वाला 100 ग्राम तेल लेके जा रहा है, 100 ग्राम के पैकेट में अवेलेबल है। शैम्पू तो बड़ा पैकेट ले आने वाला 1-1 रुपए की पैकेट में काम चला लेगा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ तवज्जो लोगों की डाइवर्ट करने के लिए दूसरे कहा जा रहा है। तो सद्भावना फोरम की तरफ से जो अच्छा सोचने समझने वाले लोग हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सबको एक टेबल पे आना चाहिए और अपनी बात खुल के रखना चाहिए, और किसी को बुरा लगा लेना भी नहीं चाहिए। और मुसलमान के सामने मुसलमान की तारीफ, हिंदू के सामने हिंदू की तारीफ ना करें, बल्कि जो सच्चाई है बयान करें और सच्चाई सुनने की ताकत पैदा करें। వాస్తవం ఇది చెప్పిన మాట కరెక్ట్, ఎవరైనా చెప్పాలి, ఇది వాస్తవం అని ఒప్పుకోవాలి।
కానీ ఎవరు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు आज तो एआई का दौर है। एआई के दौर में कुछ भी गलत चीज को पेश किया सकता, आंखों को धोखा दिया सकता, वीडियो बना सकते। हम देख रहे कि मोदी जी भी नाच रहे, केजरीवाल भी नाच रहे, केसीआर साहब भी नाच रहे, कौन नचा रहे? एआई टेक्नोलॉजी नचा रही, तो कुछ भी कर सकते। तो हमारा काम है कि खुले जहन से ओपन माइंडेड మనం ఆలోచించాలి। ఎట్లా మనం కలిసి మెలిసి ఉంటాం। अनेकता में एकता हमें डेमोक्रेसी देता है कि हम सब अलग अलग होने के बावजूद हम एक हैं। सारी दुनिया बड़ी ताजुब से देखती है कि हिंदुस्तान में इतने लैंग्वेजेस, इतनी जात, इतने मज़ाहिब, इतने कल्चर, फिर भी वो एक है। तो इसको बचाए रखने के लिए हमें यूनाइट होना है और डेमोक्रेसी को बचाना है। डेमोक्रेसी अगर बचेगी तो हम भी सही सलामत रहेंगे, वरना हमारा अंजाम बुरा होगा। जय संगारेड्डी के दानिशवरान मोहसिन, मुझे आज की शाम बहुत खुशी है कि बहुत पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। अशोक साहब आते तो और भी अच्छा होता। इंडियन डेमोक्रेसी सामने के सीटों पर, सामने सीटों पर ऐसे में है। सामने सीटों पर डेमोक्रेसी में असल जो चीजें दर आ गई हैं, जब लोगों ने उस वक्त कहा था कि 3 C's, लेकिन अब इस वक्त 4 C's हैं जो डेमोक्रेसी को कोलैप्स कर रहे हैं। Number 1, criminalization of politics. Criminalization of politics. मैं जब अलीगढ़ में पढ़ रहा था तो मुझे किताबें पढ़ने और खरीदने का बड़ा शौक था। तो मैंने दिल्ली स्टेशन पर एक किताब खरीदी थी और मशहूर राइटर नहीं है। उस डायरी के अंदर उसने इंडिया के जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल तमाम हालात को लिखने के बाद आखिर में उसने लिखा कि इन इंडिया criminals are not punished. In India, criminals are not punished because India ruled by criminals. दूसरा सी है करप्शन। करप्शन किस लेवल को पहुंच गया है? हमारे सबसे बड़े ऑफिस बेरर, मुल्क के सबसे बड़े चीफ, उन्होंने नांदेड़ के अंदर कहा कि 50,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ। नांदेड़ में कहा उन्होंने। और फिर जब वो जिन पर इल्जाम लगाया गया, उनकी पार्टी में जब वो आ गए तो उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी गई। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो
करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर थे, लेकिन जब वो बीजेपी में आ गए तो चीफ मिनिस्टर बन गए। सिर्फ एक 2-3 मिसालें मैं आपके सामने रखा हूं, वरना इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो दूसरा सी है करप्शन। करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया है, आप उसका अंदाजा इस बात से कीजिए कि अडानी और अंबानी को जो इस दरमियान 10 साल के दौरान में जो कर्जे माफ किए गए, बहुत गरीब लोग हैं ना, ये बहुत गरीब लोग हैं, इनको जो कर्जे माफ किए गए वो है 5 लाख करोड़ रुपए। और आप पूरे मुल्क में 50,000 करोड़ रुपए के कर्जे किसानों के माफ नहीं कर सकते। अभी कल अखबार में आया कि 50,000 रुपए बैंक को देना था, तो बैंक वालों ने उसके घर के सामने घंटा वास्तु प्रोग्राम किया। कितने लोग हैं जो बैंक के लोगों को चकमा देने के लिए सुसाइड कर लिए। तो करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड करप्शन। और अब पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, ये थर्ड सी है। कॉर्पोरेट कितना हो गया है कि हमारे दस्तूर साज कमेटी के मेंबर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह बनाया और उन्होंने 4 पिलर्स को बिल्कुल अलग अलग रखा। एक आमिला, एग्जीक्यूशन, जुडिशरी और पार्लियामेंटरी एंड मीडिया। मीडिया हुकूमत की पुष्पनाही करने के लिए नहीं है, मीडिया हुकूमत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं है, मीडिया आवाम का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। लेकिन अब मीडिया गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन करता है। पॉलिटिक्स के अंदर तो उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जितने मीडिया हाउसेस हैं इस वक्त, वो सब कॉर्पोरेट के पास है। कोई मीडिया हाउस नहीं। अब जो आजाद हैं वो लोकल चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये थोड़े से आजाद हैं। इसके अंदर भी पूरे आजाद नहीं है, इनके अंदर भी करप्शन है, इनके अंदर भी उनका आईटी सेल इन्वॉल्व है, उनका आईटी सेल काम कर रहा है इसके अंदर। तो इसलिए इस वक्त इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा सवालात के घेरे में है। 1990 में पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में एक गलती उसने की थी, उस गलती को सुधारने के लिए एक कानून बनाया, वर्शिप एक्ट। 1947 में जैसे 15 अगस्त 1947 में वर्शिप के जितने मकामात हैं, जैसे हो वैसा स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए, ये कानून। लेकिन अब
जो तहत की अदालत है, मुंसिफ कोर्ट है, वो एक पिटीशन डालते ही फैसला दे रहा है कि आप सर्वे करवाइए। अच्छा, सर्वे कितना फास्ट हो रहा है कि ऑर्डर देने के 2 घंटे के अंदर सर्वेयर्स पहुंच गया। पार्लियामेंट के सॉवरेंटी के लिए चॅलेंजिंग है। पार्लमेंट యొక్క సర్వభౌమాధికారానికి ముప్పు కలిగింది అని నేను అనుకుంటున్నాను। కాబట్టి భారత రాజ్యాంగం మరియు భారత డెమోక్రసీ చాలా ప్రమాద అవస్థలో ఉన్నది। तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पर्यावरण रक्षण को पनिचेयడం ऐसी तो बातें हैं, ये तो सब होते रहेंगे। असल सवाल तो यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए से चोर खारिज हो गए। पूरी निजाम के ऊपर सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं, कोई भी चीज सिस्टम या किताब या बुक या कॉन्स्टिट्यूशन अहम नहीं होता। अहम होता है उसको चलाने वाले लोग, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? चंद लोग। आप अगर तेलंगाना के पॉलिटिशियंस का अगर जायजा लेंगे तो मैं नहीं समझता एक 1500 लोगों से ज्यादा कभी तेलंगाना के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर आया। 1500 लोग, उससे ज्यादा लोग कोई नहीं। बिहार के अंदर अभी सर्वे हुआ, बिहार में एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर, एमएलसी जो लोग बने बिहार में, वो सिर्फ 3000 लोग बने और बाकी का कोई आदमी वहां तक जा नहीं सकता। अब ये डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव शेयरिंग डेमोक्रेसी नहीं है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं पाया जाता। अब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं पाया जाता तो कभी कभी किसी भी सूरत में यहाँ पर एससी, बीसी, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो इसके अंदर बहुत से खलास हैं। डेमोक्रेसी को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अब ये डेमोक्रेसी बचेगी कैसे बचेगी, ये बहुत अहम सवाल है। इसके लिए बहुत ब्रेन स्ट्रोमिंग की जरूरत है और उसके लिए बहुत तवील गुफ्तगू की जरूरत है। इस वक्त आइडिया ऑफ इंडिया उसको थ्रेट है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया है सद्भावना, सौहार्द, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल, అందరికీ న్యాయం। अब हमारे पास मुल्क में इंसाफ करता है, इधर इंसाफ उधर इंसाफ, इधर इंसाफ उधर इंसाफ, ये है इंसाफ। जो लोग आप जानते हैं कि 1949 दिसंबर 22-23 की रात में बाबरी मस्जिद के अंदर गोलियां लगी गई। पंडित नेहरू की हुकूमत अगर उसको निकाल
डालकर साफ कर देती और दूसरे दिन वहां पर सुबह की नमाज पढ़ा देते, तो ये पूरा बखेड़ा खड़े नहीं होता। लेकिन क्या किया, वहां का जो चीफ मिनिस्टर था उसने ताला डाल दिया, ताला डालकर रिसीवर को बिठा दिया और वो शख्स बाद में जनसंघ के टिकट से एमपीजी का कांग्रेस छोड़ दी। और जितने फैसले आए इस वक्त इस दरमियान में, वो फैसला ट्रिपल तलाक का हो या 370 को खत्म करने का हो, या वो फैसला जितने भी कंट्रोवर्शियल फैसले आए उसके तमाम जजेस राज्यसभा के अंदर ये जस्टिस नसीर अहमद, ये भी बाबरी मस्जिद के फैसले के अंदर शामिल था, जो यहाँ का गवर्नर है इसका, आंध्र प्रदेश का गवर्नर था, गवर्नर है और उस वक्त उस फैसले के अंदर वो शामिल था। तो ये सब चीजें क्या बता रही हैं? ये सब चीजें ये बता रही हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इस वक्त आईसीयू के अंदर है। जाहिर है कि इसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक तबके की नहीं, सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी पूरी मुसलमानों पर डालते हैं सेक्युलर पार्टीज, पूरे सेक्युलर। अब एक साल गुजर गया रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट, अब तक एक मुस्लिम मिनिस्टर को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि आप किसी को जिता ही नहीं, जिताने का काम मुसलमानों का है, नहीं तुम्हारा है। केसीआर साहब ने मुझसे कहा था कि आपको मैं टिकट देता हूं और टिकट मैं मुस्लिम एरिया से नहीं दूंगा मैं आपको, बल्कि मैं आपको ऐसे एरिया से दूंगा टिकट जिसमें गैर मुस्लिमों के वोट ज्यादा रहेंगे और मुझे यकीन है कि आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि तेलंगाना मूवमेंट में हमारा फेज बन गया था। तो क्यों सेक्युलर पार्टीज ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो अलग बात है कि हम उसको कबूल लेंगे। उन्होंने कहा कि आप जमात इस्लामी को छोड़ दीजिए, टीआरएस ज्वाइन कीजिए, कहा कि हम मर जाएंगे मगर जमात इस्लामी को छोड़ देंगे। आइंदा आने वाली नस्लें ये कहेंगी एक हामिद मोहम्मद खान नामी एक शख्स था जो बहुते के लिए जमात इस्लामी को छोड़ दिया। अगर जमात इस्लामी मुझे भेजती है वहां पे तो अलग बात है, लेकिन मैं अपने तौर पर नहीं जा सकता, मैंने फैसला किया, ये गलत बात है। तो इसलिए पूरी सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों को डाल दी है। तो इसलिए सूरत इस बात की है कि सेक्युलरिज्म యొక్క పరిరక్షణ మన అందరి బాధ్యత। భారత డెమోక్రసీని కాపాడాలంటే ఇక్కడ సెక్యులరిజాన్ని కాపాడాలి। నేను ఆలోచిస్తుంటాను భారతదేశం యొక్క మహోన్నత ఏమిటి? एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, దీని యొక్క శక్తి ఏమిటి? చాలా ఆలోచించాను, కానీ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను। ఆ నిర్ణయం ఏమిటంటే భారతదేశం యొక్క అసలు శక్తి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం। యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, ఇదే చాలా మహోన్నత, ఇదే చాలా గొప్ప పవర్ అని నేను, ఈ పవర్, ఈ మహోన్నత ఇప్పుడు అపాయంలో ఉంది।
కాబట్టి భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని మరియు డెమోక్రసీని కాపాడుకునే బాధ్యత మనపై ఉంది. మన సార్ అన్నారు వారి వ్యాసాలు కూడా వస్తుంటాయి, పేపర్లో కూడా రాస్తుంటారు. వారు అన్నారు दुश्मन इस वक्त सामने छुप के नहीं आएगा, सामने आ गया। अब की बार 400 पार, क्या मतलब है? तो ये मतलब तो सब समझ गए। साहब ने कहा, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, अनंत क्या है? तो मैं प्रोफेसर जयशंकर के साथ भी बहुत रहा। प्रोफेसर जयशंकर हमेशा कहा करते थे कि गुरुओं की बुराई हमेशा बड़ी चीज नहीं है, बल्कि जो सबसे बड़ी बुराई है वो अच्छों की खामोशी। ఎవరైతే చెడు చేస్తున్నారో వారు చెడు చేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఎవరైతే మంచి వాళ్ళు ఉన్నారో వారు గమ్ముకున్నారు, మౌనంగా ఉన్నారు. మంచి వారి యొక్క మౌనం చాలా ముఖ్యం, ప్రమాదం. కాబట్టి మంచి వారు మైదానంలో రావాలి. ఓటర్స్ యొక్క वारी चैतन्यानिकी परिचयाली और वोट कैसी ताकत है लोगों को बताएं। वो अट्रैक्शन, फ्री बस, फ्री फला, पानी फ्री, हवा फ्री, कुछ नहीं, कोई चीज फ्री नहीं। और फ्री किसकी? हमारे बाप का है, कहाँ से लाके दे रहे हैं? हाँ, ये पानी का बॉटल भी लिए, पेंसिल, मैंने छोटा था बच्चा, पेंसिल लिया तो उसके ऊपर जीएसटी, चॉकलेट लिए तो उसके ऊपर जीएसटी। मैंने लोगों का खून चूस रहे। वो तो बहुत मशहूर हुआ, सीताराम का निर्मला सीताराम के नमक लगाए तो कुरकुरे अलग, मिर्ची लगाए तो कुरकुरे अलग, पॉपकॉर्न इसका टेस्ट अलग, इसका टैक्स अलग है, इसका टैक्स अलग। नहीं खाता हूँ। तो लोगों को लूट रहे, ये पूरा शऊर पैदा करना आवाम के अंदर, क्योंकि अवामी हुकूमत में अवाम की बेदारी बहुत जरूरी है। अवाम की बेदारी के बगैर हम अवामी हुकूमत को बचा नहीं सकते। इसको कुछ लोग हाईजैक कहते हैं और इस वक्त कुछ लोग हाईजैक कर लिए हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी बेइज्जती है कि मोदी को ट्रंप नहीं बुलाया। आपके 18-20 लाख लोग अब घर आ जाने वाले हैं अमेरिका से, आप कुछ नहीं बोल सकते। कितना पावरफुल हो गया। सऊदी क्राउन ने कहा कि मैं 60 बिलियन इन्वेस्टमेंट करूंगा, कहा कि नहीं 100 बिलियन करना पड़ेगा। कैसा पावरफुल होगा देखिए आप, और इसकी बेइज्जती देखिए आप। अब की बार ट्रंप सरकार तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि प्रजा चैतन्य, प्रजा प्रवाहం చాలా అవసరం. ఎప్పుడైతే ప్రజా ప్రవాహం వస్తుందో ఆ ప్రవాహంలో పెద్ద పెద్ద చెట్లు కొట్టుకుపోతాయి. అదేవిధంగా డెమోక్రసీని కాపాడుకోవాలంటే, పరిరక్షించుకోవాలంటే ప్రజా ప్రవాహం చాలా అవసరం.
Abraham talks to them, educate the people. Educate the people. हमारी चैतन्य प्रचार. Number 2, organize the people. Number 3, educate them. ఈ సద్భావన ఫోరం ఇది ఇంత పెద్ద ఫోరం గా ఉండాలని మేము ఎప్పుడు కోరుకోలేదు. ఇది అపార్ట్మెంట్ లెవెల్ మరియు ఒక వాడ, ఒక బ్లాక్, ఒక మొహల్లా మనకే ఉండాలని, అందులో అందరూ పాల్గొని లోకల్ సమస్యలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని ఈ ఫోరమ్స్, సద్భావన ఫోరమ్స్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది. దీని యొక్క ఏదైతే ఆశయాలు ఉన్నాయో ఆ ఆశయాలలో రాజకీయ చైతన్యం లేదు, సామాజిక చైతన్యం ఉంది. సామాజిక అవగాహన, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ను ఏదో ఒక రోమన్ ఆయన మందిరంలో ఏమి చేసేటప్పుడు అయితే ఫస్ట్ ఫోరంకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఫోరం అక్కడ వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసి లేకుంటే రిప్రజెంటేషన్ చేసి పోలీస్ ఈ परी फोरम से ये इसलिए इसको फोरम को बनाया गया गलत फहमियाँ ना हो, हम एक दूसरे से मिले, आपस में चाय बिस्किट वगैरह हो तो आपस में मेल मिलाप मोहल्ले में रहते लेकिन मालूम नहीं कि राजन नाम कौन है, वीरा नाम कौन है, तो सही राजन नाम, वीरा नाम सब हमारे मामा है, हमारे चचा है, हमारे अंकल है, माचिना है नाम। ऐसा अगर हो तो ये मुल्क परवान चढ़ सकता है और इस मुल्क के अंदर गलतफहमियां नहीं हो सकती। इस मुल्क और इस पूरी डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है अपोहन। डेमोक्रेसी के लिए अपोहन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उसी को लगा रहे। मस्जिदों के अंदर वो होते कौन बनाते, आओ मस्जिदों का आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे और बनाए यहाँ पे करिए इन लोगों सबको बुलाए। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ और हमारे दूसरे पुराने साथियों से हमने मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई मुझे। कोई मुंसबी तकरीर मेरे पेश नज़र भी नहीं थी। डेमोक्रेसी के अंदर ये 4 एंगल्स को, इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग क्यों रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए, CBI, CP, ED और इलेक्शन कमीशन, IT, ये सब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है इन लोगों की। ये सब दस्तूरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन सबका इस्तेमाल हम इस वक्त अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे आदमी को बना है जो रोकता बैठा बेचारा सेशन एक उसने जो है बताया था कि वाकई इलेक्शन कमिश्नर कैसा होगा, बताया था। तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है और मुल्क को हर तरीके से बचाने की ज़रूरत है। जो लोग दस्तूर हाथ में ले के फिर रहे हैं उन लोगों को भी मैदान में आने की ज़रूरत है और उन लोगों को भी इंसाफ करने की ज़रूरत है। वो इंसाफ नहीं होना जो इधर इंसाफ हो तो इंसाफ, ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए, बल्कि वाकई इंसाफ करने की ज़रूरत है।